Kanta tayo palangkas. Nagimbagen tiyadayaw tiyapu. Nagimbagen tiyadayaw nagana. Tuy pusok liwliwaen na mangtetinamnama. Narasak tiyadayaw nagana. Oh, how good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He heals the broken-hearted, binding up their wound. It is good to bless His holy name. Nagimbagen Nagimbagen tiyadayaw nagana. Tuy pusok liwliwaen na pagtetinamnama. Naragsak tiyadayaw nagana. Hallelujah. Madaydayo na Apo Diyos kakabsat. Tumakder tayo nga rudan ta. Kantayan tayo manjay. Kanta ko na. Umayak ken ka si Papa kung babakit umay iton iti mangidalan ka tayo ito mo nga kararat. Umayak ken kaasipa pakumbaba denggem kuma apu araraw ko yes Jesus suki mate kendalusa nakuma napatega dara manubot ko yes, gapot para purboy Jesus. Oh Ama yes pagkawalan amin basbasul ko parektaan
Hallelujah. Kantahin tayo man pwede kanta nga kuna nakakabsat. Adtuyak, Apo, adtuyak. Katsukimyatan tayo kadida iti puso tayo tangal daw kakabsat. Adda tayo kumang narigda. Kinaragsak nga umay at makipagmaymay sa nga dayaw tinapatig unay nga nagan niya Apo Diyos. No nyaman dagiti problema tayo kakabsat. No nyaman dagiti pakadagsyanan tayo, iwagsak tayo idaamin. Ket niya po Diyos, kaditi may sentro, kadagiti panunot, kadagiti kaunggan, dagiti puso tayo itangal daw. Madaydayaw ti Apo. Hallelujah. Adtuyak, Apo, adtuyak. Adtuyak, Apo. Ited ko amin ken kat kabangelak. Yes, oh God. Adtuyak, Apo. Espiritu Santo, idem kanya katuyak. Adtuyak, Apo. Yes, Lord. Adtuyak, ited ko amin ken kat kabaelag. Adtuyak, Apo. Adtuyak, di Espiritu Santo, idem kanya. Hallelujah, Jesus. We praise your name, oh God. We glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, oh God. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraydayaw tinapatig unay anagan mo. Maraydayaw ka, mga nasantuan. Adtoy kami, Apo. Itaken ka, Apo. Tapnon, Apo Diyos. Adda kami, Apo. Nga siraragsak nga mangidayaw. Tinapatik unay nga napnagan mo, mga nasantuan. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We praise your name. We glorify your name, Father God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Naidayawan kan itantan ukmi, day tanapatig unay nga nagan mo, mga nasantuan. Nga po na po sa na kayo imbag ka nga Diyos. Apo, dito mong galmay sa kada kami, O God. Awan kami, Apo, dito ita nga oras na awan ka kada kami, O God. Inikan na kami manen, Apo, Diyos di pigsami ken regtami nga umay mangidayaw ken mangitanok day tanapatig unay nga nagan mo, madaydayaw ka. Lord, si kalang tiga po na po Diyos nga da kami amin ita dito'y
linong ti balay mo, O God. Hallelujah, hallelujah. Maraydayo ka. Man nakabalin nga Diyos, agyaman kami ti kinaimbag mo kada kami, O God. Agyaman kami mga nasantuan. Tanala, inikan na kami manan Apo Diyos. Itipig sa mi, anges mi. Tapnon Apo Diyos, adda kami itang mangidayaw. Tinagan mo, madaydayaw. Lord, pakawanan na kami kadi, Apo. No niya man dagiti nagkurangan mi kan. Panginoon, dalusan na kami kadi dinabultod nga darang. Tapno na Apo Diyos, may kari kami, Apo. Tita sangwana. Lord, tao kam lang, Apo Diyos, na makaramid, di ba, tita sangwana. Ngay matoy kami, Apo Diyos, ngagpakawankin ka. Pakawanan na kami ka, Diyo Diyos. Bendisyon na, Apo Diyos, na ito yung iglesia. Bendisyon na ito yung kakabsat, Apo. Ngay suda, Apo Diyos, ngay may manen, makipagtaydayaw, tinapatig unay nganagan mo. Lord, patib kerem ka diti pamati ti tumunggal may sa kada kami, O God. Amo mi, Apo Diyos, nga dandanin, Apo Diyos, iti yung umay mo. Ngayon, Apo, adda kami kadi, Apo Diyos, nga narekta, mga nastantuan. Tapnon ti kastaninton, umay mo, alahin ti kukwam, Apo. Adda kami kadi, O Diyos. Anatip ker ti pamati na ken ka, madaydayaw ka. Bendisyon lang, Apo Diyos. Ti maduma-duma, Apo Diyos, nga iglesia mo ka. Nga nakalukat itang aldaw. Bendisyon naman dagiti ministro, Apo. Ngagtrab-trabaho, Apo Diyos, ti kaubasam. Damnon ti kasta, Apo Diyos, dagiti sao, Apo. May waragawag na kani intero nga lubong, manaytayaw ka. Bendisyon naman, Apo Diyos, iti pastor, may ito yung iglesia, Apo. Tulungan ka di, Apo Diyos. Ti ministro, ngayon saan mo, tinay ito yung lugar. Bendisyon na, Apo, graman ti pamilya na, O God. Tulungan ka rin ito, Apo Diyos, nga pamilya, O God. Kastamit, Apo Diyos, nga ibabet mi ka di, nga bendisyon na mo, Apo Diyos. Ni Sister Daisy Barbasa, O God. Lord, ay nga, Apo Diyos, nga adipon mo, God. Adda nga iso na ti may isa nga mangpatpatib ker ti pamatik ken ka, O God. Isus nga po na po Diyos nga bendisyon am ka din Sister Daisy, O God. Tulungan ka di mga nasantuan. Katapog yaman kami tipigsa na, O God. Ngayon paay mo, O God. Tamang Apo nga bendisyon nam dagiti saom ngayon kami manendinggan itang aldaw. Bendisyon nam ti adipen mo, Apo Diyos, nga usaram itang aldaw. Tulungam ka di, O Diyos. Ket di mo ka di, Apo Diyos, bye-bye araw ka. Hallelujah, ket Apo, adu amin dagiti kayat mi nga dawaten, O Diyos. Ngem Apo amum ti kang runaan. Bendisyon nam, Apo Diyos. Agyaman kami, Apo, ti panagsardeng matlangan, Apo Diyos, ti gubgubat ngem Apo si Kapo Diyos iti makaammo ka dagiti nga panbanag taawanan ti kami ti mabalbalinan nuhan nga si katagtignay, O God. Ket Apo gyaman kami patuloy mo nga Apo nga bendisyonan ti aramid mi tangal daw. In Jesus name we pray, amen.
Praise the Lord! Nagitin anak ni Apo Diyos kit na ragsak lagdayaw itinaga na amen. Mamati akan ni Apo Diyos itinaytoy nga gundaway kit makikaadda ti bawat ngiwat ngagdaydayaw kinkuana. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Halina't sama-sama purihin natin ang Panginoon. Yes, hallelujah! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipagpag ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsasabing Diyos ay buhay. Hallelujah! Halina't sama-sama! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsasabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama! Come on, church! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsasabing Diyos ay buhay. May galak! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap lang, puso ay naglalaho. May awit at sayaw at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang loob. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Parang kanina! Lang sa kanya. May galak! May galak, may saya, may tuwa sa piling na Diyos. Hallelujah! Hirap na, puso ay naglalaho. May awit, at sayaw, at papuri para sa Diyos. Sa kagat, natakso, pinagpala niyang Hallelujah! handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya nag-awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasamba ay para lang sa kanya. Handog yan! Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para kanina. Lang sa kanya. Handog yan! Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng
wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya, sumigaw! Sumigaw! Sagalang ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw! Sagalang ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri, sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri, sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw! Sumigaw! Sa galaw! Yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Woo! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! We praise your name, Lord God. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Lahat ng papuri, O Lord God, ay para lang sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Apo. Anyan nga nagragsak, Apo Diyos, tegdaydayo, King ka, O God. Agragragsak ti puso mi, O Lord God, nagdaydayo, King ka. Hallelujah, Jesus. Lord God, si kalaing iti imaydayo, iti kanayon, O God. Wala kang katulad, O Diyos. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord God. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng
tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh, wala kang katulad. Yes, Lord God, Wala kang higit sa'yo. higit sa'yo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Yes, Lord. Wala Hallelujah. kang higit Wala kang higit sa'yo. sa'yo, Panginoon. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, Wala kang katulad. Wala kang katulad. wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Yes, Lord God, Jesus. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin, pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay Yes, Lord na God, Jesus. Ika'y walang katulad, O Diyos. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang at wala nang iba, O God. Sa'yo ang aming tinig, O God, Jesus. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Sisigaw sa Yes, buong Lord. Ikaw ang tunay na Diyos. Come on, church. Hallelujah.
mundo ang iyong kadakilaan, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos na pinaglilingkuran namin, oh God. Wala kang katulad, oh Diyos. Hallelujah. Wala kang katulad. Madaydayaw ka. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Yes, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord God. Thank you, Holy Spirit. Lord God. Hallelujah, Jesus. Hagyaman kami, Apo, iti kinaimbag mo, O God. Hagyaman kami, O Diyos. Iti panang salaknib mo kada kami, O God. Hagyaman kami, Apo Diyos, tainika na kami madin, O Lord God. Iti salunat, iti pigsa, O Lord Jesus. Iti strength, O Lord God. Salamat, Lord, sa kagalakan, sa kalakasan, O God. Sa kapayapaan, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, O Lord God. Agyaman kami, Holy Spirit. Yes, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Iparinam, Apo Diyos, ti ayat mo kada kami, O God. Hagyaman kami, Lord. Nga oray, Apo Diyos. Dumanas kami, Apo, iti crisis. But we stand, Lord God, iti promise mo, Lord Jesus. Hallelujah. Andida kang baybayan, Apo Diyos. Oray anya mapaspasamak, Lord God. No adda ka kada kami, Lord. Awan ti pagbutngan mi, O God. Awan iti pagdanagan mi. Lord, we pray, O God, nga si Apo Diyos ti kanayon nga mangtarabay ti bawat may sakada kami. Anyaman, Apo Diyos, iti pagdandanasan mi, Lord God, nga panubo, problema man, O God. Lord, dawatin mi, Apo Diyos, nga pati pagkaram ti bawat may sakada kami, Apo. Ingga na alaong ti biyag mi, Lord God. Lord, mamati kami, Apo Diyos, nga asidegen ti aayo mo, O God. Lord God, dawatin mi, Apo Diyos. Pakawanem daytoy nga lubong. Lord, italik mi kin ka ti amin, Apo Diyos. Ti biag mi, italik mi kin ka, O God.
Hallelujah. Tipasit iti pamilya mi, Lord. We pray, Panginoon. Nagiti pamilya mi, Apo Diyos, ngampay nakamamuking ka, O God. Dawatin mi, Apo Diyos, nga idalan mo, isuda iti dalan mo. Kahit makita da, Apo Diyos, iti kinaimbag mo, ti biyagda. Kahit Lord, maawat da, Apo Diyos, iti salvation, O God. Lord God, mo isuda baybayan, O God. Ti pamilya mi, Lord, ngampay na isalakan, Apo. Isalakan mo ka di isuda, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Lord, agyaman kami iti kinaimbag mo, O God. Apo, adumanti kayat mga dawatin. Ngim amom, Apo Diyos, iti kang runahan. Agyaman kami, Lord. I-bless mo, tibas, ti nabatbati pa nga aramit mi, ti dito nga pundaway. Agyaman kami, Holy Spirit. Agyaman kami, Lord Jesus. Kukwam ti so amin apamadayaw, gloryakin pa nagyaman, tinagan ni Jesus. Isigaw natin ang hallelujah! Praise God. Amen. Giyaman kayo manen kakabsat iti pan nakarikrig na tayo iti presensya ni Apo Diyos. Amen. Oray no medyo nala daw tayo itang adang amin dagiti banbanag nga hantay nga aramiden tayo. Nga umuna oray kunan ni Apo Diyos iti sa unang seek ye first the kingdom of God. Ngam sila lagip tayo mutlat tayo iti Apo. Amen. Han nga nala daw iti panagdaydayaw tayo kini Apo Dios. Ket tiempo na nga rutan kakabsat nga denggen tayo manen dagiti sasaw ni Apo Dios nga ipalasat namanen iti adipon na agyaman tayo iti salunat na nga nakasangput ito'y lugar tayo idi Friday kakabsat ket idi nakita mi iso nakasangsangput na laun unay ngam kasdang nga nabanbannog tilanglangana ta fresh latta. Amen. Ket agyaman tayo ti kaaddaman ti anak tayo, kabsat tayo, apo ko tayo. Awan sa baling nga mangiburay kadagiti sasaw ni Apo Dios iti daytoy nga bigat no sa awan sa bali ni anak Kayla. God bless you nako. Amen. Amen. Isim man takaabay mo kakabsat. Ayan. Itinuwan di best nga isim mo. Hallelujah. Agyaman akmat iti guidance ni Lord. Iti panagawid ko. Iti daytoy tawag na very nga planado nga panagawid kasi tawag nan medyo busy kami jay work pero dayaw ti apo ti amin kakabsat ta naka-work from home kami iti may salawas iti dayto nga sumarunong nga lawas ket naka-work from home kami ta amo tayo kakabsat nga iti mangyari-yari iti dayto nga lubong tinagyan ti prayers tatay ni sister nga Linda iti gubgubat iti ending prayers iti praise and worship tayo ket iti umadani nga mariknatay nga adda iti end times. Sino dagiti kabkabaan kakabsat iti mangyari-yari ti lubong? Sino dagiti kabkabaan mabutbuteng iti madamdamag nga agsasaruno nga gubat iti mapaspasamak. No matandaan tayo kakabsat after pandemic, di ba? Nagkaroon ulit ti gubat manin. Tapos tatagubat ulit. Patyan tayo, mamati tayo nga adar aramiden iti apo ti nagtitingaan kada tayo adar aramiden iti apo iti daytoy nga lubong kakabsat. Biblical amin iti mangyari-yari. Biblical amin ket hantay nga madanagan tati apo iti kanayon nga makikadwa kada tayo. Amen. Amuyo kakabsat iti mapaspasamak iti daytoy nga lubong adu dagiti umatras adu dagiti agdadanag adu dagiti isula pang panunutan nan han nga makaturturog iti rabii
Taba kadamdamakot. Adda iti bigla nga nairaman ti Pilipinas iti misa ay ti tawag na iti tumatayab. Diba? Yan, niya tawag na. Missiles. Diba? Kakabsat. No makikita tayo ti Facebook, nagadudag iti OFWs nga kung kunada, mangmanggig may manin ti bumba, mangmanggig may manin ti agpuputok, nagpigsa. Kat kuna, adda ti may isa nga nabasak, idirabi, ikunana kanun nunalpas ngam adamanin. Ti simabog, jay asidagda. Kat ti question tayo, kaanon to nga malpas? Kaanon to nga malpas ti gubat? No kitkitaan tayo ti news, grabe, ni Trump, ti kayat na no ceasefire kunana. Di ko adaman in statement nan nga at dati usapan Dawid, Iran. Ngamunya ti ko na ti Iran. Wala. Hindi natin alam kung kanino magtitiwala. Hindi natin alam kung sinong paniniwalaan. Iso nga amoy kakabsat, tawag na hantay nga agbuteng, tadi ko na biblical amin nga mapaspasamak. Amen. Iti pagpapatangan tay tatta kakabsat, iti sao ti apo, nga intay denggan itatta, kat maikonek iti mapaspasamak iti daytoy. Tapno, kasta kat adda ti ammo tayo, tapno hantay nga agbubuteng, hantay nga mamatmati, ti anyaman nga fake news, ti anyaman nga makita tay DJ YouTube. Iti gamin ira tatta, hanlang nga ubing tinaleng ag cellphone, tama? Hanlang nga ubing tinalaing mat ag TikTok, ag dangag di Facebook, pati babakit. Iso nga aware damat na niya ti mapaspasamak. Pero amuntay ko mga i-filter, kasi tatta agraira ti AI, kakabsat. Kit nalaing ag-edit ti tao, nga ibagada, adda iti brownout ti talo nga bulan, nangig ko ni Lula Tatay, ni auntie nga kunana, adda kano ti talo nga bulan nga brown out. Pero fake news adi kakabsat. Inaramid ti AI dayjay. Amun tayo nga iti kuryente tayo 2% lang ti fuel nga kailangan na. Iti generation ti kuryente tayo. Pero tawag na dayjay nga 2%, basit lang dayjay. So hantay dadanag kakabsat. Tanod na balitaan kayo di group chat tayo. Amen. Balitaan kayo di group chat tayo. Tapno makaredy tayo. Amen. Marang tayo dada nagkakabsat. Iso nga dapat, uray na laing tayo ag Facebook, na laing tayo nga ag TikTok. Amo tayo mo't lang nga i-filter, noan niya iti, ipaspasarok tayo, tibagbagi tayo. Amen? Tapno kasjay, hantay nga deti ag dadanag, hantay nga DJ agpugpug to, nukuskus to. Kasi, di ba nakadado tata, DJ tawag nan, baboy nga, kumanta, agsala, di ba? Makikita yung di TikTok, agi gulay nga agsasaw na wag mo akong kainin. Kung kunana nga gulgulay, o kakatawad da, kasi mabuy-buya da. Pero no ma-feed tayo mo tibag, no ma-feed tayo tibagbagi tayo itikasjay, tinangnang ro na nga ipakantay tibagbagi tayo kat dagiti na imbag nga damag iti apo. Dagiti sasao iti apo. Amen? Kastagarod agkararag tayo, Father God, we thank you, Lord, for the opportunity, Apo, nga in kami man adalen dagiti sa umon, Lord. Lord, agyaman kami, taada kami nga confidently, Lord God, can safe, Apo, nga agdaydayaw ken ka. Lord, mangmanggig mi, Lord, God, dagiti kakabsat mi, iti sabali nga bansa, Apo, nga adda nga ma-persecute da, adda nga mapapatay da, Lord God, kaputi pa nagserserbida ken ka, Lord God. But Lord, here we are today, Father God, lifting your name, O God. Adda ka di, Apo, nga sika, Lord God, lat atimang iti freedom kada kami, Apo, nga agdayaw ken ka, Lord God, nga mangiwaragawag iti sasaum, Apo, kit adamot, Lord God, nga dagiti kakabsat mi, iti sabali nga bansa, Apo, nga agdaydayaw ken kwa, kit protektaan mi suda, Apo, sa laknibam isuda, Lord God, kito no oras, Apo, nga agladingit, daga po iti pasamak, Lord, sikati agbalin, Apo, nga tapaya da, Lord God, sikati agbalin, Apo, nga kalasag da, Lord God. Lord, we worship your name today, even in the midst of battles, O God, even in the midst of crisis, O God, Lord God, sika, Apo, iti pagtalkan mi, Lord God. Nakita mi, Apo, no kasano, dagiti insurat mo iti Biblia, Lord God, dagiti testimony, Lord God, dagiti umuna nga tao, Apo, kithan mo isuda nga binaybayan, Lord God, ket Lord, the same faith, O God, with the same God, Lord God, we lift up your name, italok mi amin ken ka, iti amin nga pasamak, Lord God. I declare mi, Apo, nga awan ti mabisinan, Lord God, kadagiti
kadagiti anak mo, Lord God. Awan ti maawanan kadagiti anak mo, Lord God. Tuno oras apo kadi, Lord God, nga dumanas kam iti panubok iti biyag. Sika apo iti mangidalan kada kami, Lord God. Sika apo ti mangted ti provision kada kami, apo, Lord God. Nga sika ti pagtalkan mi iti anyaman, Lord God. Iti biyag mi, apo, awanan kami ti mabalbalinan, Lord God, na awan ka iti biyag mi. Ti biyag mi, Lord God, ket kaslalaeng basit, apo nga, bangka, Lord God, nga adda iti taaw ngem apo no sika, Lord God, ti mangtapaya. Adda apo nga iti biyag mi ket adda nga agkalma, Lord God. Hallelujah. Iti daytoy nga pasamak iti lubong, apo. Amok, Lord God, nga adda ti control mo. Amumi, apo, nga adda tinggil mo, Lord God. Iti daytoy nga pasamak iti lubong ket, Lord. Kadagiti adda iti doubtful heart na, oh God. Patsik, Lord God, nga malawlawaganda. Dagiti, Lord God, han nga makaturturog ga po iti pasamak, Lord God. Adda apo nga sika mangkalma iti puso da. Dagiti apo panunutin da iti financial problems da, Lord God, ga po iti patagpatuloy, Lord God, nga price hike, oh God, ket Lord, adda ka di nga sika ti mangisabot, Lord God, ti kasapulan da. Lord, you are rich, God, oh God, hallelujah. Ket mamati kami with open hearts, oh God, adda nga i-accept mi iti blessings, Lord God, nga itid mo iti puso, iti sagtunggal may sa kada kami, Lord God. Lord, thank you for your word today, oh God. Bendisyonam nga si kaapo ti pag-expectaran mi iti banbanag, Lord God. Si kaapo iti idaydayo mi, Lord God, ti anyaman nga banag, apo, anyaman nga pasama ket, Lord, kukam amin nga dayaw, gloria ken panagyaman, itinagan ni Apo mi Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Ayan kakabsat, iti word that taket, masarakan di jay, Matthew, chapter 24, verse 1, aging gana, iti verse 25. Mabalindak nga sabayan kakabsat nga basaan no adagiti Biblia tayo. Ket kuna na rimwar ni Jesus iti templo, nakaadayo basiten idi immasideg ken kuana dagiti adalan, ket intududa ken kuana dagiti pasdek ti templo. Ket kinunana kadakwada, when makita yu amin dagitoy ita, ngem ibagak kada kayo, nga awan to iti uray maysa, abato ditoy amabati iti ayan na marbanto amin. Ket nagtugaw ni Jesus, ijay bantay olibo, idi umasidig ken kuana dagiti adalan. Ibagam kada kami, no kaanon to ti mapasamak dagitoy. Sinaludsod da, ket kunana, anyan to ti mapasamak ang mangipakita iti yaay mo, ken ti panungpalan iti lubong. Kuna ni Jesus nga insungbat, agannad kayo, ket di kayo paalilaw, at danto ti umay, ket aramaten danto tinagan ko, akon kunada, siyak ni Kristo, ket adunto ti alilawen da. Manghegyon to nga arimbangaw dagiti, agdadangadang ken damdamag maipapan kadagiti dadduba pay agubgubat. Ngem di kayo agdanag, kunana, basapul ang mapasamak dagitoy, ngem di na kayat asawen, adimdengen ti panungpalan. Aggubat to dagiti nasyon. Agririn na utto dagiti pagarian, adanto ti bisin ken gingined iti amin a lugar. Pangrugyaan laeng amin dagitoy, iti panagsagaba, akas pangrugi, iti panagsagaba, ti agpasngay. Kutkunana matiliw ken mayawat kayto amadusa, mapapatay kayto, guraen da kayto dagiti amin at tattao gapu kanya. Iti daytoy a tiyempo adunto dagiti managtallikod ti pammati da, aglilinipot ken agiginnura danto. Tumaod to dagiti adu asinan profeta, ang mga yawawan kadagiti adu at tattao. Kastanto met ti panagsaknap iti kinadakes, ket ti ayat dagiti at tattao lumami isto. Ket kunana, ngem, maisalakan to, ti siya sino man ang makaibtor, aging gana iti panungpalan. Maikas kasaban to iti entero alubong daytoy anaimbag adamag, maipapan iti pagarian, kas pamaneknek iti sangkatawan, kalpasan na umayton ti panungpalan. So anya ti kunana di jay nga sasao ni Apo, masapol nga maaramid agitoy.
nga pasamak. Iso nga no, agkararag tayo kakabsat, hantay ibaga nga, Apo awan ko matikastoy nga mapaspasamak. Apo awan ko maitikastoy nga mangyari. Pero iti Biblia kakabsat, nga iso ti pagtaktak deran tayo kunana, dagitoy nga pasamak, dagitoy nga gubat, dagitoy nga panaglamiis ti pamati, dagitoy nga panaggiginura, ket mapasamak to, tikin na panagpaiswanan na. Hantay nga maiwasan, hantay nga exempted. Lord na matinak, hanak nga awan dita, awan pakialam ko dita. We should all care nang nangruna kada tayo nga ammo iti sasaul ti Apo. Amo yung kakabsat, iti kinaadwan iti tao, numangegda nga maiwaragawag, iti daytoy nga part iti Biblia, kanayon da nga ibaga, mamukdetan. Nangeg ko daytan. Magpaypay soyamot, nabayag na nga taod to'y lubungan, sa nga gasot ti tawang kun, 120 na kun, awamot pa'y ti pasamak. Idi ibagada, World War II, ganggan iti apon. Di kwan adaman ti gubat iti Russian, ibagada kano, ganggan iti apon. Di kwan kadetoy gubat manin, iti word kano, ganggan iti apon. Madidalaan mo, nga dagitoy, nga signs, nga itutod ti Apo kada tayo, katapno kasta makaredy tayo. Adya nga rod kakabsat, di ba? Amoda nga ibaga nga signs. Ti Apo iti wars kunada. Idi World War I, kun ay World War II, kunada, idi Russia and kasto idi pandemic kunada. Pero hantay amo nga digijay gayam nga waiting time nga itutod ni Lord kanya tayo kung iso ti time nga panag-ready tayo. Iti waiting time tayo nga iti iso ti iyo umay iti Apo hantay nga panaghantay nga paalang-alang. Sino kakabsat iti mangikararag iti daytoy nga lubong nuhan nga datayo. Sino kakabsat iti mangitud ti awareness kadag iti karuba tayo nuhan nga datayo. Sino iti mangted kadag iti pamilya tayo. Iti good news ni Lord. No si tayo mismo kat ikapkapot tayo tingiwat tayo. Nagbutang agpay so ti mapaspasamak tata. Hantay amuno kasano nga i-handle. Hantay amuno at dapay iti supply tayo, iti fuel nga umay. Hantay amuno at dapay iti pagluto tayo. Sino dagiti agar-arunan? DJ Balay, nakatangke kampay lang gamin, pati pagdigos nakatangke pa lang. Iti LPG kakabsat, nakitam di balita, 22 days na lang ang supply ng LPG. No makita tayo DJ debate, iti tawag nan Protect Committee, para iti dayto yung nga crisis, isuda mismo kakabsat kat hantay makita no niya ti itid nga action plan da. Hantay ammo kakabsat. Kasi no action plan ti daw dawatan awan ti mailatag. So sino ti pagkamangan tayo? May maysa. Ti Apo. Today, kakabsat, we are not against colors anymore. Ni pink, ni red. Nga kung kunada, o dapat, ni kastoy ti imbotom idi, dapat ni kastoy ti imbotom idi. But this is not the time, kakabsat, nga agsisinisi tayo no sino ti naibotos-botos tayo pay. But it is the time nga agamiris tayo, anya dapat ti aramido. Hantay puro tudo. Si kagamin kastoy ka idi ka. Si kagamin idi binutosan ko nam lalay ngam ti agbotos hang kamumo nilalaing. Pero this is not the time nga agpipin na basol taypay no sino ti anyaman. But iti dayto nga time kakabsat agamiris tayo anya ba dapat iti maaramid tayo. Ang dami nang nagsasabi, ang hirap mong mahalin Pilipinas. Ang hirap mong mahalin. Ang hirap mong ipagtanggol. Amoy kakabsat, itinakay-rangkingan ti Pilipinas, most corrupt nga bansa. Ngem at dati maaramidan tayo.
ikararag tayo. Agkararag tayo nga di, agresat. Iti Tesalonica, nagbasit nga birthday jay kakabsat, ngam nagdakkel iti impact na iti biyag iti maysa nga Kristiyano. Amen. Nagbasit ka verse. Sino makaited? Di 1 Thessalonica. Te about pa nagkararag. Nya aji Brother Rudy. Naimbag ti pasamak. Agkararag tayo nga di, agresat. Dakis man, kunana, when no, naimbag iti pasamak, kumararag ka, agyamang ka. Sino dagiti uray small things kat permi pa nagyamyaman na iti apon. Amen. Amo yung kakabstat, uray 20 pesos, tata. Grabe ti tawag nan. No dati, tilinyaan tayo, keep the change. No, agbayad tayo. O tata, sakbay ka tumalaw, birangam di suplim. O kurang piso. Tata kakabstat ijay Manila, dati iti pamasahek lang nga mapmapanji work ko, 13 pesos. Kasi asidignak lang di jay work. Ngam makita tayo iti ladingit mo't dagiti jeepney drivers kakabsat. Di ba dati subsidy dati tagfa 5K no madamdamag tayo di jay news. Adda iti tagpa 5,000 ngamhaan nga amin ket addaan da. No makitam iti itsuraen da nga kasla makasangsangit iti inaldaw-aldaw. Amoy kakabsat, no maminsan tapno makita yun no anya ti mapaspasamak iti daytoy nga lubong. Padasan tayo ti rumwar, kadag iti balbalay tayo. Padasan tayo ti rumwar. Kat amiris yung iti kararagyo ket importante. Iti pangitalekyo kadakwada iti apo ket importante launay. Nagrigat iti biyag tat nakakabsat. Narigat ti biyag. Aminan tayo man kan saan, rumigrigat iti biyag. Dumakdakes iti daytoy nga lubong. Bingam nga niya kunana, biblical iyon. Adan to time iti bisin, nang makita ket healthy tayo samot pa lang amin kakabsat. Hansamot nga 3 times a day ti pinangan tayo, 5 times a day samot pa lang. At dando ti panagbisin. Mano ti gasolina tatan? 100 plus. Mano ide? 50. Bale, almost 60% piingato na. Diba? Baka damdama, kakabsat, mapanunod tayo, nagina mo ti gasolina, tayo mapanji-chargesan. Magmag na tayo. Amen? Maka-amen ni Lola Biling Karoba. Amen? Ay, kada tita tel makita tayo agmarmarcha dita. Siripon tayo no ayanda. Amo tayo kakabsat, itatanga oras. Han nga iso ti panagsadot-sadot. Amen? Hanga, inakagapas. Dakad pa'y agapas tatad, dapay gapas. Awanan, reaperan. O kita nyo kakabsat, dagayam ti reaper pa yan. Gam, Jekwa, nakbantayan Ala tabarbaring umalis to di reaper no bambantayam. Ngagapas. Pero kakabsat, kanayon ka di Matthew 6:33, kada tayo iti puso tayo, nga unaen tayo, iti pagarian, iti apo. Awan survey na kakabsat, ti panag-is-store tayo ti kinabaknang iti daytoy nga lobong, no anayon. Amoy kakabsat, napintas ti na immateryalan nga banag. Rumagsak tayo pagbiit. Gamay may sa iti permanent iti puso tayo. Di pa nagdayaw tayo ti apo.
Di ammo tayong adda kanya tay iti Apo. Napintas, ti addaan nga makaot iti bulsa kadaag kasapulan tayo, mayat. Mayat, no adda iti motor tayo, adda ti lugan tayo, no adda ti kayat tayo nga papanan, napintas, naragsak ka. Kasi haan ka nga, hang ka aghasel nga, agpara-para ti tricycle, mapanam ti kayat mo. Napintas ka kabsat ti adda-adal na. Obey. Tagiti madama pa ilagbasbasa. Napintas no magunod munton iti biyag nga kayat mo. Ngem kabsat napinpintas iti biyag nga adda ti Apo kanyam. Napinpintas nga adayo iti biyag nga tinakasentroan na ket ni Lord. Alisto lang mapukaw kakabsat. Aji katrabahwak nga kinagiddan ko aging matang ti cellphone. Pero misang sangit na idi kwa last week. Kasi aji cellphone na tinakaw dahan na pa'y nabayadan. iPhone 17 Pro Max tinakaw da DJ Train. Bayadan na pa'y ti 2 years. Diba? Dagiti banbanag na inmateryalan nga bagay, mabalin nga takawon iti sabali. Di iduldulin mo nga 100K mo, ay sana all. Mabalin da nga takawon. Di iduldulin mo nga gold mo, 18K, pure gold. Pure gold nga, hanga pure gold nga kuha, groceryan. Tano sinibarot diyag tatakaw kanyam, nalpas. Agladingit ka pa'y, 1 month ka pa'y nga madi maka-move on. Agsaksakit ti, nakam mo, daiji gold ko, awanan. Nagbaling nga pure gold ti sabalin. Diba? Iti pag-store tayo kakabsat, iti kinabaknang ket dijay langit because we are citizen of heaven. Temporary lang kakabsat ti panagyantay iti daytoy nga lubong. Hantay nga umapal, di nagpintas ti church da, naka-aircon da talo. Ay kahanto madakas kakabsat no naka-aircon tayo to. Amen? Pero amon tayo no anya ti pinaka-importante. Hanto nga dakas no maka-tiles tayo. Amen? Malay tayo, iti daytoy nga sa umadani nga kwatay kaadag sponsor ti tiles, di ba? Amen. So, adu dagiti kakabsat makita tayo ti sabali, addaan da ti kastoy, naglaing ag English di pastor da, naglaing ag speak in tongues di pastor da. Baka iso ti tawag nang katutuno umay ti Apo ket baka isudan to ti umuna nga maala. Ngam ti pagyamanan tayo kakabsat, hanga day ti basis ni Lord, iti panagala na tibagi na. Amen? Tikit kitaan na kanayon, iti puso tayo nga agserserbiken kwa na. Hanko amuno niya ti puso ni Lulu Rudy, hanko amuno niya ti puso ni Kuya Dan, iti puso ni Lula Linda, iti puso tayo amin hanko amu. It's between you and the Lord, kakabsat. Iti Matthew, kakabsat, ket balag kada tayo, or warning kada tayo nga iti mangyayari iti daytoy nga lubong hantay nga pagdanagan takinunana DJ sasaona itong mga to ay kailangang mangyari. Hindi sinungaling si Lord sa mga salita niya. So maybe we can change our prayer na Lord, sana hindi mangyari to, but Lord, kung mangyari man ito, naway hindi lumamig ang aking faith sa'yo. Naway hindi ako dun sa isa na binanggit mo sa salita mo sa Matthew, na guraek to itipadak a tao. Lord, han ko mga siya kaadya may sa dijay nga ibaga na nga lumami isto ti pamati na no dikit di. Iti dayto nga oras kakabsat agpepinatibker tayo, numapasaktan na ka man ti kaabay mo. Kat ko na, I love you, sister. I love you, brother. Awanan kakabsat, kuston iti pinauyo, nagunag. Awanin ti pipinauyo, kakabsat. Lipatamon. Tano makitam jay nakapasakit kanyam isumam latan. Itad mo ata napintas nga ngipin mo. Nya, tano daw mala servi jay pa nagpapapudaw tay tingipin ti bigat. Brush dito, brush dita.
Dumara pa iti gilagid mo, kakapindot mo ti brush. Diba? Smile lang kakabsat. Smile lang. Uri, numaminsan yun, unag tayong agnenervyos tayo. Datoy manin. Makita mga tan. Pero kakabsat, iti dito yung nga church, amwentay ko matigiin na ya. Haan nga, napasaktan na ka, madikit ag churchson, umakaranak ti churchson. Haanan, kuston. Awan ti kasdayan kakabsat. Amen. Adda ka di nga, lawaan tayo ti pinpinasensya tayo. Lawaan tayo ti panagpaspasensya tayo kakabsat. Ano may isang friend ko kanay may baga kanyak mo, kanay may baga kas na, nakabasit pasensya mo. Pero amo yung kakabsat, no paspasensya am ti may isang tao, si kanto mga awang pasensya na, umatidog tumot ti pasensya. Amen. Kasi, maamiris mo, no maminsan, Lord, baka adamat kanyak ti mali. Hamang nga puro, niluluro di mo gamin. Baga nga gumatang na di baboy na, sabali mo nang ilakwan na di baboy na, hana mapan ag church di power of God's labon. Inak di jay adda ti kamkamag ng adda baboy na. Nilula olive mo gamin, kastoy. Diba? Nagbabasit ti banbanag nga pagpipin na uywan tay kakabsat, nga haan nga maisukat, iti pinagkikinabsat tayo. Hantay nga isukat, hantay nga i-trade. Nga, matay nga kabsat, idi, nagimas, di mapan may meriendaan, milk tea. Yung tatahan kami maka-milk tin. Taan niya nga road. Hanga kasjayan kakabsat, itatan. Awan ti kasjay tatan. Amen? Baka maasakan to lang maka-amiris nga mapakawan mo di kabsat mo, tunog titin nagtibomba, haang kuma. Dagtatabomban, pakawanak to ni Sister Mitching. Diba? Haan? Tatapay lang kakabsat, taadda ti gundaway nga itutad kada tayo iti apo, taadapay lang nga ma-filter ti mapaspasamak, agamiris kan. Taibagam, ururayag apo ganggani ti iyumaymon, ganggani ka umayan. Ready ka ba? Ready tayo ba? Lord, apo umadani ti umaymon. Napakawan mo ba? Lord, adadtoyan. Bakit kitang iti signs nga adadtoy kan? Among karga di Bibliam. Tano ibaganto ni kastoy nga isuna ti apo, tas imurot ka di church na, ay makiap-apo kanto magkangkwanan. Ado kakabsat, ti madamdamag tayo, nga isuda ka no, ket apo, isuda ti Kristo Jesus, isuda ka no ti may ka, mano, baka dumanong pa iti may ka 20 nga apostolen. Hanlang nga 12 ti apostolen, baka 30 tunton. Nakadado kakabsat tagpampamarang, siyak ni Jesus. Siyak anak, iti apo. Anak na tayo magpaypay sa ti apo kakabsat. Yamaan nga si tayo, iti ni Jesus. Nakadado mangibagbaga nga suda ni Jesus. Di ka mo no nabalitaan nyo, iti maysa nga kingdom of God. Rapist. Agpakilala nga ni Jesus. Yung rapist. Iso nga kakabsat, amwentay nga i-filter, dagiti i-share da kada tayo. Amen? Amwen tayo nga no sino iti mabalintay nga dinggen, no anya ti mabalintay nga dinggen, excuse me. Kasi kakabsat, iti mapaspasamak or ti agbalbalin nga mindset tayo, it is what we feed in ourselves. Iso nga niya ti pakpakantay ti bagbagi tayo. Kita nyo kanya kakabsat kape na nga kape. Anya ti manifestation na kanya, basit lang igam da kanya, pero may makikigtot na. Kastamat kada tayo. Dupakpakanon ti bagbagim iti pareya, nutritious ajay. Dupakpakanon ti bagbagim ti gulay, nutritious ajay. Ngam no puro kakok,
puro ka junk food, anya mapasamak bagbagin. Kakabsat, iti Pilipinas, nagngato iti porsyento ti agday dialysis. O ubing pa'y ti agday dialysis. Kastamot iti spiritual life tayo kakabsat. Noon niya iti pakpakantay iti bagbagi tayo, noon niya iti pakpakantay iti na spiritualan nga panagbiag tayo, kat iso ti agbalin nga mindset tayo. Iso ti agbalin nga foundation tayo no kasano tayo agbiag. Kat no, filterum lang, di kayat mo nga basaan di Bible. Di Psalm 37:4 lang, ay nagpintas detoy, I will give the desires of your heart. Di Matthew 6:33 lang, ang linagpasam di una, dadji lang last nga part. Diba? I-filter tayo, ngamhaan nga kasjay iti panagbasa, iti word. Hanga kasjay iti panagpakanti bagbagi tayo, basaam nga buo. Hanlangat ti highlight kat, di benefit nga maagunod tayo, di benefit nga maala tayo, kitaan tayo kasano tayo nga magunod atoy. Number 1, anya, obedience. Panag-obey. No, minsan, nagregat tayo nga ag-obey. Kung na di pastor, si kaagkararag. Naglaing tayo, dapat tono na di panagdayang-dang tayo. Diba? Ngam no, ti obedience kakabsat, kat iso iti nagbalin nga foundation tayo, ununapay lang, pumasurot iti blessing, anya ti kabaliktaran ti blessing. Curse. Yes? So no kaya tayo iti blessing, anya ti number 1 tayo? Obedience. Haan lang nga puro, blessing, blessing, blessing. Gumaraw tayo mat na maminsan kakabsat. Amen? Kasi kuna na, diyo pa ka nanti sadot. Sadot tayo? Haan. Na maminsan, 24 hours tayo pa yung agtrabaho. Monday to Friday. Sunday kakabsat, ito tayo para iti Apo. Amen? Sunday is for the Lord. Amen? Sunday para iti Apo. Iti Sunday, haan nga papan, panagmilk ti sentro. Yung kay to damdama, to no alas 5. Kakabsat, no datoy ka unag ti church, ti focus mo ni Lord. Hangano kasanom tiliwan di manok nga si daam no rabii. Hangano puro problema ti pampanunutom. Iwaksi mo muna kakabsat. Let tomorrow worry that day, no? Haantay ki di nga i-worry, anya ti pagbadok no bigat. Amok kakabsat nga nabannog tayo amin, mabanbannog tayo amin. Marik natay dagiti buto-buto tayo, nag-arthritis san, maminsan. Ngamsapay ta ni Apo ti mangiren-ren yulat ta kada tayo kakabsat. Iti daytoy nga papaspasamak iti lubong amen tayo, nga adda iti maysa nga Diyos tayo. Nga isuna ti umuna, kinti maudi di Alpha and Omega. Beginning and the end. Isuna ti author and the finisher of our faith. Noan niya tinirugyanam kakabsat. Noan niya tinirugyanam nga biyagin. Aging ganap patay, aging ganap panungpalan. Dalhin mo yan. Tanagrigat, no kunaan to iti Apo, tun sumango tay kenkwana. Madi ka am mo. Lord, gitarista nak DJ Church. Lord, tagayakar nak ti PowerPoint DJ Church. But not everyone who call Him in His name shall be saved. Naglawag nga kinunana kakabsat na hindi lahat na tumatawag sa akin. So you finish what you started. Dagitoy nga mapaspasamak, iti daytoy nga lubong are just warnings that the Lord is near. Maybe ang dami pang signs, maybe madami pang mangyayari kasi kununana, rugi pay lang agitoy.
rugrugi pay lang kunan ni DJ Matthew ngumhan pay nga isok panungpalan, but this is a warning that you should prepare. Hantay mo kakabsat, because in the blink of our eyes, mabalin na tay alain iti Apo. Naragsak iti panagserbi iti Apo. Ket ragragsaken tay aging gana panungpalan ti panagserbi ken kuana, that even in the midst of battles, even in the midst of price hikes, bayan tayo kakabsat, mapasamak dagita. Awan ti anya nga maaramidan tayo nga mapagsardeng, but number one, kada tayo kakabsat, iti roll tayo iti daytoy lubong, iso iti panagkararag. We should be confidently praying for this world na Lord, anyak kinunana, He will heal this land. Amen? Amen. Anya iti parte tayo iti daytoy nga end times kakabsat. Anya ti mabalin mo nga aramiden iti daytoy nga end times. Haan nga iti daytoy nga panawen ket iti priority lang iti bagbagim. VIP ka, ti sarilim nga bagbagim, pero no. At least iti VIP ka da tayo ket iso iti prayer tayo kakabsat. May we utter a prayer sa mga hindi na uma-attend sa church. May we utter a prayer sa mga parte pa ng pamilya natin na hindi pa naniniwala. May we utter a prayer sa mga hindi pa na-reach out na lugar dito around the church or around Flora. May we utter a prayer for this land, for the Philippines. Hindi lang sa Pilipinas, but also to those grieving people in another country. Hindi lang po tayo yung nagre-grieve, but also to those yung mga nabobomba. They may not feel yung, kasi sinasabi nila na hindi nagtataas ng price doon, but yung fear din nila during that battle is also a problem to them. Hindi man sa pagtaas ng fuel, pero yung fear nila sa mga buhay-buhay nila. May we pray for our government, that whoever it is na nakaupo ngayon, sinuportahan mo man noon o hindi, but he need the guidance of the Lord. So we will pray for him. We will pray for the government, for those undersecretaries, for those secretaries of every department na alam nila yung ginagawa nila. That they may realize na yung movement nila, yung mga gagawin nila, ang maaapektuhan is yung mga nasa dito sa laylayan. May we pray for those people na wala nang makuha sa kanilang bulsa para sa kanilang pangkain araw-araw. May we pray for those people na nawawalan na ng pag-asa at konting-konti na lang hindi na maniniwala na mayroon pang Diyos na gumagabay sa kanila. There are so many people na they are in their, nasa end na ng life na ayaw na maniwala. May we pray for them, kakabsat. Han nga puro, Lord blessing, Lord kastoy. Pero narumuartay kakabsat, ket makita tay itibiyag, itinaduma-do mga tao, you will realize na, Lord, hindi na ito sa akin lang. But Lord, I'll pray also for them. Nagrigat kakabsat, that even dya agtatakaw, ikararag mo pa yun. Kasi makwayo dya, kwa nang agtakaw da because of wanti makaandan. Let's not antagonize them, kakabsat. Yes, basol ti agtatakaw, maditi agtatakaw, but let's pray for them. Kakabsat, let's pray for them. Ti amu tayo basit lang ti kararag, but no, prayer is so powerful. Prayer and worship is the only thing that we can communicate to God. Let's lift up each other, that in the midst of battles, of trials, may God and we as the vessel will be the hope of this world. Amen. Hindi lang kabataan ang pag-asa ng bayan.
Hindi lang kabataan. We are also the hope of this country. A single prayer from your mouth, a single worship from your heart has a big impact for this world. Amen. This is not a flesh-to-flesh battles. This is a spiritual warfare, kakabsat. Kat no hantay amo ti aramidon tayo. Baka may satay to nga tumapwak, may tapwak. Itibanag nga hantay kayat nga papanan. Napudot dito'y lubong, kakabsat. Wall. Diba? Number 8, sapay ti electric fan, no, dapay number 10, kamabalin sapay i-number 10 nun. Napudot. Ngaman niya ti description da iti impyerno. Naglalagabgab na apoy. Aji pay lang tangke yun, no, niya aja yan, iyasadag yu ji ima yun, no, agluluto kayo, ay tangke ka, no, Shelane Gaya, Jay Burner. Niyasadag yun, nagpudutan, di ba? How much more kung nandun ka na mismo sa impyerno? Hantay kaya't tikas di nga pasamang kakabsat. So let us not worry about what happening, but let us pray. Amen? Naipadto amin ng kakabsat, ti mapasamak. Naipadto ti amin nga banbanag. Hang nga ulbud iti apo. Han nga nagulbudan, ti anya nga mapasamak, kit han namot pagulbudan dyain bagana, nga He will be with us. Amen. So, what can we do today? Let us worship the Lord. Let us pray for each other. At wag tayong tumigil. Isigaw sa buong mundo ang kanyang kadakilaan. Amen. Magpuri pa rin tayo. Kahit pagod na tayo minsan, let us lift up each other. Magkapit bisig ang bawat isa in prayers. Amen. Hallelujah. Iti kanta, iti puso tayo kakabsat, haan ko mga mapukaw. Dagiti desires, iti puso tayo nga mapandijay langit, han ko mga mapukaw, han ko mga lumamiis, han ko mga maidop, dagiti fire nga adda ka dagiti puso tayo. Hantay nga itulok kakabsat. Adda kanya tayon nga mangihendel kadag ito'y nga banbanag. Hantay nagpipin na basol, hawanen iti space si pinagpipin na basol. But let us also help ourselves na mag-glorify din ng mga sarili natin, yung mga ginagawa natin si Lord. Amen. Because in the end, kakabsat, iti may isang ipukpukaw tayo, ket iti apo na biyag. Hallelujah. Yes, Lord. May I request everyone to please stand up. Ket kantaan tayo jay naudi nga worship tatay. Hallelujah. Yes, Lord, we worship you today, O God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We still believe in your name, O God. That you are the sovereign God. Hallelujah. Ikaw pa rin ang tunay na Diyos, Lord God, na aming sasambahin. Ikaw ang Diyos, Lord God, na tumatayo sa aming pagitan, O God. Ang aming patuloy na sasambahin, dadakilain. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.
pupurihin. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pasamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Minsan pa, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Minsan pa isisigaw, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. May we sing this song, mga bunganga natin. Hallelujah. Yes, Jesus. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisi
Hallelujah. Walang katulad. We praise you name, Jesus. Nag-iisa. Glorify your name, O God. At wala nang iba. Sa'yo Agyaman kami, Apo Dios, kadagitoy. Nga minsay, Apo, nga inted mo, iti tunggal maysa kada kami. Kat laman ka rita nagtalinad, Apo. Iti puso, iti tunggal maysa kada kami. Tapnosan kami tupulos, Apo, nga aglagaw. Apo, dagiti mapaspasamak, iti daytoy nga lubong. Kat Apo, dagiti minsay, nga iso, Apo, nga inted mo, iti adipon mo. Laman ka rita na, naikabil iti puso, iti tunggal maysa kada kami. Kat santo pulos nga mapukaw, Apo. Tapnoy suray ito iti balon mi o Diyos. Numay dagiti paspasamak nga saan mi nga mawatan. Agyaman kami o Diyos iti pamulot mo iti daytoy nga dipon mo. Ngay iso nga nagtakder iti sangwanan tunggal maysa kada kami. Kat laman kadi tada kami met nga nagdingeg. Naikabil kumay iti puso iti tunggal maysa kada kami. Kat santo pulos nga mapukaw, Apo. Kat panpanunutan minto tal daw ken rabi. Bayat iti panagbiag mi, bayat iti panagserbi mi ken ka. Man nakabalin nga ma, iti daytoy nga gundaway, Apo Dios. Pabilgempay iti pamati, iti tunggal maysa kada kami, kat numapuupay kami, Apo. Ada kadi nga patibkerem ti pamati mi, pabilgem ti pamati mi, Apo. Tapno into numay ka nga mangala, iti tunggal maysa kada kami, kat da kamintu ti alama, Apo. Linisam iti tunggal maysa kada kami. Anyaman dagiti nagapkapuyan mi, nagkamkamalyan mi ti sangwanam. Apo, dawatek kadi ti pamakawan mo. Tapno may kari kami, ngayon to numay ka nga mangalay ti tunggal maysa kada kami, kat da kaminto dagiti alaem. Man nakabalin nga Dios, iti daytoy nga gundaway maminsampay, Apo, kararagmiken ka itadipon mo. Nga nagtakder iti sangwanan, iti tunggal maysa kada kami, Apo. Ikampay tadado nga dadagsan, iti panabagserbi na ken ka. Tulungam na ito'y nga dipan mo. Nanyaman iti plano, Apo, iti biyag na ito'y nga kabsat. Katiso iti matungpal, Apo, iti biyag na. Saan na, Apo, nga iti pagayatan na. Nukit di, Apo, iti pagayatam, Apo, iti matungpal, iti biyag na. Mamati aka, Apo, nga da ito'y kat pinilim, Apo. Awan tidwa daw, Apo, ti panang pilim ken kuana. Tapno itid na iti biyag na ken katapnog serbi ken ka mami nga nasantuan. Isu nga tulungan mo, Dios. San mo nga baybayan, oray pa iti trabaho nga itid mo ken kuana. Ada kadi nga saan mo nga baybayan, tulungan misuna. Kat tikang kanayo na, Apo. Kat di proteksyon, Apo, nga itid mo ken kuana. Man nakabalin nga maaramatum pa da ito'y, Apo, nga kabsat. Itinangat nga to nga tukad, iti panagserbi. Tapno, Apo, adu, ti may salakan babaan ken kuana, o Diyos. Agyaman kami launay babaan na, Apo, iti panang tultulong mo ken kuana, iti bangir, Apo, iti kinaubing na. Nga minaramat mo isuna, Apo, Diyos. Tapno adda nga punang nagnaapo ipukaw na. Iti nasantuan nga sasaw, Apo. Kadag iti tao, Apo Diyos, nga kasapulan iti tulong. So agyamang kami launay, o Diyos, iti presensyam, ngayon kam narikna iti dayto nga gundaway. Agyaman kami, iti panakariknami, iti Holy Spirit mo. Kangruna na, Apo, dagiti taraon, dagiti kararwami, iti dayto nga aldaw, agyamang kami launay. Tamumi, Apo Diyos, nga napnon manen, Apo Diyos, nabusog manen, dagiti puspuso kan karkararwa, iti tunggal maysa kada kami, iti panagdengeg mi, kada iti sasaan. Agpatuloy ka nga ron nga tumulong, iti dayto nga church, i-bless mo dayto nga church, parang ayom dayto nga church sa, Apo, saan mo nga baybayan. Agyaman kami launay, o Diyos, tad mi, iti daya o gloria kim panagyaman kan ka, in Jesus' name, Amen. Agyawan tayo iti dayjay nga minsay. Daytoy nga minsay kakabsat ket na-share kon kada kayo idi. Ket grabe kakabsat nga adu dagiti naynayon nga isumanen nga
Mangpatibker kan pakadawan tayo ti adal, kan pagpanpanunutan iti tunggal maysa kada tayo kakabsat. Ket isungay iti tunggal maysa kada tayo, ada nga tumibker kumay ti pamati tayo, san tayo nga yalang-alang, san tayo nga yalang-alang ti panagserbi. Ada kit di nga pasnek tayo ti panagserbi tayo iti Apo, amen. Tasan tayo nga muno kanungo may, iti ay ti Apo. Diya ko na tayo nga jay kitkitaan tayo kot kasla nagsardingan ti gubat. Style lang dahi tayo kakabsat. Amuyot alagang agbuya kayo kata. Kumarkaro dahi tayo kakabsat. Nga kumarkaro. Nagadaw dagiti bumba pa ilang itintinag da. Dahi tayo iti talagang mangyari kakabsat. Nga mapaspasama kay iti sabaling nga nasyon. Ada iti nangagkoy iti may isang pastor kakabsat. Ngay iti Canada gayam kat rinugyan na pa yun ngay parit iti Word of God. Kat nilay di kat nawaya iti sauti Apo iti Canada ti amu kat dagijinap napan nga papastor dya idi kat na mabalinda ting mga kasaba. Ngem tatay parit dan kakabsat iti Bible iti Canada. Isu nga daytoy kakabsat iti kitkitaan tayo talaga mangrugrugin kakabsat nga iparit da. Tamok iti Canada kata ada iti freedom nga mangipukkaw iti sauti Apo. Ngam tatan kakabsat iparit da iti Bible nga may kasaban iti Canada. Isu nga daytoyin kakabsat iti pakakitaan tayo nga masasidegan iti yay iti Apo. Adun dagiti may parit kakabsat. Adun dagiti patayon da nga pastor, adun dagiti patayon da nga missionary. Tapno saanon nga may kasaba, iti sao ti Apo. Kat dagitoyin ti pagilasinan, nga talaga nga sidigan, iti ay ti Apo, tapno alaan na dagiti kukwana. Isu nga kadagitoy nga tsimpo, dya ko na Sister Kayla, awan tayo ay ayam, awan nga talaga iti agpipin na sugnod. Talaga nga kitaan tayo, di sarili tayo, tayo sumut lang timbaga kada kayo idi. Nga talaga nga kitaan tayo na adda tayo mutlang iti pamati unusaan kakabsat. Tumipker tayo iti pamati tayo iti Apo. No nagkamaliman ya pastor saan nga iso tikit kitaan tayo. Nagkamaliman ti kabsat tayo saan nga iso tikit kitaan tayo kakabsat. Iti kitaan tayo kit di panagserbi tayo kini Apo Dios. Amen. Tayo iso ti nakipundasyonan tayo iti pamati tayo. Iso da ito iti kayat kung ilawlawag manan iti tunggal may sa kada tayo ken inayon iti dayjay nga na-share iti tunggal may sa kada tayo kakabsat. Isu nga iti pukpukaw mitatanga mas kasaba talaga nga tumibker kuma iti pamati iti tunggal may sa kada tayo. Pada tayo kuma nga tumibker kakabsat. Akikin nararag iti tunggal may sa kada tayo. Tauray da kamimot nga mas kasaba kumapoy kamimot. Kailangan mimot ti talaga nga pririo. Kastamot kada kami kanayon da kayo mot nga karkararag kakabsat. Tapno maamin tayo kung tumipker iti panagserbi iti Apo. So nga thank you very much iti anak tayo nga nagbakasyon tapno mabalin namot nga i-share iti Word of God kada tayo. Kunak kita habang adda ka ditoy kunak kanya na adda nga sikapay lang iti agi-share iti Word of God kunak kana kutun pastor kuna namot. Adda iti plano kun panggapi iti Apo kanya na talagang amo tayo mut nga iti pailangket maditay man kinsaan, talagang madikuma. Ngam na'y prophecy, kanya na ididaytan. Nga talagang ni Pastor Aurelio pa lang, kunana nga pinilin iti Apo isuna. Nga agserbi iti Apo. Katamutay mo't nga uray pa'y aday iti trabaho na, may sa isuna nga mga kasaba. Saan nga lapod yung trabaho, hanggang agbalin nga pastor, kakabsat. Isukit di iti talaga nga no aday ti trabaho napimpintas pa no pastor ka tamabalin mo nga suportaran iti bagbagim. Suportaran iti ministry. Isu nga nagpintas ka kabsat iti panangpili iti Apo. Adu dagiti kakadwami nga engineer iti bagyo iti free believers. Engineer da ngem pastor da. Kakabsat ngem tirigat namot ngamin idi nagpastor dan imikat da iti trabaho da. Ngem ti mayat ko marijay hamong nga dagas nga engineer da, agpastor da. Talaga nga da, kasta nga panakayab kakabsat. Amen? Isu nga agyaman tayo iti Apo. Thank you very much, Sister Kayla. Iti share mo kada kaming Word of God. Warning amin da ita kakabsat.
Tapno saan tayo nga kumapoy, iti panagserbi, kana hantayong ignorante, kuna kadagiti paspasamak, iti daytoy nga lubong kagabsat. Iso nga, praise God, diya mo nga, no kasano nga irugik, taada kumapati meeting tayo nga malpaspay iti amin nga ramidan tayo san tumapantay iti isang kamasit nga meeting kakabsat mapantay numanen iti ngan nga ni anniversary tayo 27 iti Abril kakabsat katikar kararag tayo iti apo 28 mapantay iti sumaruno kakabsat offering. Praise. Mapantay nga ro din ti offering tayo kakabsat. Sino ti nakasagana nga mangipay ti intermission na? Awan kakabsat. Tumakdar tayo nga ro amin nanta. Alaan tayo dagiti offering tayo. Kantahan tayo manjay. Magbigay tayo sa ating Panginoon. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Hallelujah. Tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Nayabak nga rin ni Sister Lorely. Thank you, Lord. Bendito kin managparabor nga Diyos mi, nga iso ti bubuayan ti amin nga kinaimbag. Agyaman kami apo, iti daytoy nga gundaway. Agyaman kami apo, dagiti sasaom, nga iso manen apo, iti pagbiyagan mi, iti naldaw-aldaw. Lord, adto iti offering mi apo. I-bless mo daytoy nga offering mi apo, nga iso ti pakailawaan ti Banghelyum, Lord. I-bless mo apo, dagiti kakabsat nga nakaided, kastamit, dagiti awanan, Panginoon. Kat i-bless mo apo, dagiti sources of income mi, Lord. Dagiti pagsapulan mi apo, dagiti taraken mi, dagiti mulmulan mi apo, tapnon makaited kami tumanen inton maminsan. Alawen, Lord, pakawanan na kami apo, tapnon maikari kami apo, iti trono ti pagariam. Ket Lord, commit mi ken ka, iti nabatbati pa yung aramid mi itatangat sapa. Ket dayto ti dawat ken kararag mi, in Jesus' name we pray. Amen. Nawatek nga tumakter tayo amin, tayo close tayo. Agyaman kami, apo iti kinaimbag mo, iti biyag tunggal may isa kada kami. Agyaman kami iti panakalipas manen, iti gimong may iti daytoy nga kundaway. Agyaman kami iti presensya, iti Holy Spirit apo nga narik nami iti daytoy nga daw. Agyaman kami, tamamati kami apo nga nabsog kami kadagiti sao. Kati sumanen daytoy iti balon mi, nga gawid kadagiti balbalay mi. Tapnog baling kami nga natipker apo bayat iti panagserbi mi ken ka. Ken ti mangsango kadagiti anyaman nga lilaw iti demonyo nga umay iti tunggal maysa kada kami. I-bless mo amin apo nga dagitoy tattang orepay kadagiti pasut ti pamilyami ngawang kada kami. I-bless mo mat iti tunggal maysa kada kwada apo. Tapno inton maminsan na apo umay dantumet
nga makitipon kada kami Apo nga agdaydayaw iti napatay ko na inganakan mo. Agyaman kami launa iti kinimbag mo kada kami iti daytingal daw, kati Holy Spirit mo nga Apo iti kumuy kada kami tingkam panagawid Apo iti nagan. Di Ama, Anak, iti Espiritu Santo, dayto iti tinawat. Amen.